প্রথমে আমার নিবেদন হলো সরস্বতী স্তোত্র। ইয়া কুন্দেন্দু তুষারহার ধবলা ইয়া শুভ্রবস্ত্রাবৃতা ইয়া বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা ইয়া শ্বেতপদ্মাসনা या ब्रह्मा च शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपः। আমার নেক্সট নিবেদন হলো প্রণাম মন্ত্র। सामे बसतु जिह्वायां वीणा पुस्तकधारिणी मुरारी वल्लभा देवी सर्वशुक्ला सरस्वती सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां